الخير. Bonsoir. مساء الخير، عسلامة. شكرا لك. السادة الوزراء، سعادة السفراء، الحضور الكريم، مشاهدي التلفزة الوطنية، مرحبا بالجميع في السهرة 20 للخمسة الذهبية. Une grande différence entre des nations qui se limitent à chanter leur gloire et d'autres qui sont en train de la créer avec leur descendance. Notre Tunisie, à nous, a réussi à faire les deux. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue à tous nos invités, à nos ministres, à nos ambassadeurs, à nos artistes, à nos créateurs et à nos spectateurs. Nous sommes honorés de votre présence en cette 20e édition de la Khomsa d'Or, une première d'ailleurs dans la Cité de la Culture, pour fêter ensemble la synthèse de tout le travail élaboré depuis des années sous l'encadrement de l'Office national de l'artisanat, histoire de célébrer les 20 ans d'efforts déployés par nos artisans et stylistes modélistes. اليوم نتقابلوا معكم في مدينة الثقافة لأول مرة الخمسة الذهبية تجي هوني. حبيت نرحب زادة بالحضور اللي موجودين معنا الفوق، يعطيكم الصحة على متابعة الخمسة الذهبية. اليوم يمكن اختيار الحقيقة نعتقد أنه موفق. اليوم الديوان الوطني للصناعات التقليدية ولجنة التنظيم اختاروا أنه في النسخة 20 من الخمسة الذهبية ما يكونش فما مسابقة. اليوم باش نعاودوا نشوفوا على التابي هنية بحذنا على البوديوم، باش نشوفوا الناس اللي تكرمت والمصممين متاعنا اللي تكرموا في الدورات السابقة. سعيدة جدا اليوم أنه نعيشوا معاهم قصص النجاح، ناس بداية من الخمسة الذهبية. اليوم يمكن ماهوش يكون فما فائز بالدرع الذهبي للخمسة، لكن الحقيقة الكلكم فايزين. اليوم الناس اللي تعبت، سلطة الإشراف، المصممين، الحرفيين، التوانسة اللي أمنوا بالصناعة التقليدية وأمنوا باللبسة التقليدية، الكلكم اليوم فايزين. وإن شاء الله يا ربي تونس والصناعة التقليدية كل عام وهي حية بألف خير. Welcome, ladies and gentlemen, to our ministers, our ambassadors, our artists, our creators, and our guests. We are honored to have with you in this 20th edition of Khomsa d'Or. Une émergence inouïe de nos nouveaux stylistes et créateurs tunisiens. On vous met sous les projecteurs les créations de lauréats de la Khomsa d'Or de 2019. D'une part, le costume quotidien inspiré de la main de Fatma avec notre collection douceur. D'autre part, une belle collection pour soirée intitulée Passion. On aura également un défilé de costumes traditionnels des différentes régions pour montrer encore plus la richesse de notre patrimoine dont nous sommes si fiers. Sans oublier notre jeune styliste, créateur tunisien Mahdi Khalel, qui nous présentera sa dernière collection inspirée, encore et toujours de notre patrimoine tunisien. Together we'll discover costumes inspired by the Fatma hand with pink colors, also a pride of traditional customs, passion collection with red color, not to mention our stylist Mahdi Khalel and his collection inspired by heritage. البداية باش تكون بعرض أزياء لمصمم تونسي، مصمم تونسي أمنوا به برشا توانسة، برشا نجمات تونسيات وعربيات، موجود على الساحة التونسية والساحة العربية. الحقيقة اليوم باش تشوفوا معنا قصة نجاح، باش تشوفوا تصاميم متميزة. شارك في العديد من المواعيد سواء في باريس وإلا في موسكو ولا في غيرها من دول العالم، وشرف تونس وشرف الشباب التونسي. هو عنده ميزة قوية ياسر، يجمع ما بين الذوق، الفيانة، التحكم المحكم في معايير الموضة العالمية، وعنده اللمسة والبصمة التونسية. اليوم قصة نجاح مهدي قلال، مرحبا بالجميع. Découvrons tout de suite une collection exceptionnelle réalisée par notre jeune créateur tunisien Mahdi Khalel. Mahdi Khalel avait commencé en 2010, l'année de la remise de son diplôme. Ses créations ne sont pas tout simplement un joli habit à porter, mais portent en elles la richesse de notre identité tunisienne. Our young designer and creator who will amaze us with this exceptional creation. Let's go to the show. مرحبا. Yeah.
جاتك شلاية وبنية تمله، جاتك شلاية وبنية تمله، سالم العلاية هي زرق الوشمة قول الهرايا وخالك جاه. بلاه يا بير الرملة جاتك شلاية وبنية تمله، جاتك شلاية وبنية تمله، سالم العلاية هي زرق الوشمة قول الهرايا وخالك جاه. جاتك شلاية هي بنية تمله،
واشعرها مدار بيته بالحمله مشطط وطايا طاح في اللطاه شرقي جابت ولايا هير يا حجاه جابت ولايا هير يا حجاه سلم العلايا هي زرق الوشمه صايم رمضان وش الكلاه عيشت الجريدي من صغر مشايا هي يحلي ريقي من صغر مشايا هي يحلي ريقي ما حالي الخايا هي دم من ايدي حش من ايقايا دام النساء جاتك شلايا وبنية تملة جاتك شلايا هي بنية تملة واشعرها مدار بيته بالحملة مشطط وطايا طاح في اللطاه شرقي جابت ولايا هير يا حجاه جابت ولايا هير يا حجاه سلم العلايا هي زرق الوشمه صايم رمضان وش الكلاه
كنا مع ديفيلي مهدي قلال. Fort de son patrimoine historique et culturel, notre Tunisie, comme vous le savez tous, porte l'empreinte de 3000 ans. Traditionnels ont su garder leur charme d'antan. Chaque habit est unique, possédant son propre cachet. Une touche indémodable à travers le temps, l'habit traditionnel tunisien, source d'inspiration, repère pour toutes les générations, reste un précieux héritage. Ce soir, nous allons redécouvrir ensemble quelques costumes traditionnels de plusieurs régions où le mélange de l'authenticité, l'histoire et la culture y sont exprimés. Qu'ont-ils, fil d'or ou d'argent, broderie, chaque habit témoigne de la beauté, du charme et du raffinement exceptionnel. Tonight, we will rediscover together a few traditional customs from several regions where the mixture of authenticity, history and culture are expressed. اللباس التقليدي التونسي ولا اللبسة العربي كما تتسمى في برشا جهات من تونس. احنا الحقيقة عندنا 24 ولاية، وكل ولاية في حد ذاتها هي مخزون وهي موروث وهي عندها لبستها الخاصة ووهرتها الخاصة بها. اليوم باش نشوفوا بعض المختارات، كنا نتمناو انه يكون عندنا المجال اوسع والوقت اكثر حتى نشوفوا كل المناطق اللي في تونس، لانه الحقيقة عندنا ما نقولوا وعندنا لبسة تقليدية مزيانة في كل منطقة عندها خصوصيتها. لكن اليوم اخترنا باش نشوفوا كما قلنا بعض المختارات باش تشوفوا معنا بسكري جربة، خلعة نزول من صفاقس، قفطان الحمامات، قفطان الجلوة من سوسة، لبسة المكنين والقمجة والفرملة المهدوية.
الوطني للصناعات التقليدية ولجنة التنظيم اختاروا لهم محور. الحقيقة هما زوز محاور. كنتوا تشوفوا في المحور الأولاني هو اللون الوردي، الغوز، البينك. شكون من سنة ولا قبل ولا ديما ولا طول حياتنا ما تحبش اللون هذايا؟ اللون هذايا اللي قريب لنا من اللي احنا صغار، يذكرنا في الطفولة، في الرقة، في الرومانسية، في برشا حكايات حلوة وفي برشا فيانا. هذايا هي التصاميم اللي سنة اقترحوها عليكم في اللون هذايا، في الرهان اللي كان يخص دورة 20 للخمسة الذهبية. كيف عندنا الخمسة، حكينا على لمن دو فاطمة، نحكيو على الخمسة اللي برشا توانسة مهما كانت دياناتهم عندهم معاها علاقة كبيرة وعندهم معاها ذكريات. Encadré par l'Office national de l'artisanat, le thème de notre concours s'est inspiré de la douceur avec la couleur pink. Un défi pour nos créateurs en cette 20e édition de la Khomsa d'Or. Nous avons voyagé à travers le temps, à travers le rêve, la tendresse, le romantisme. Une couleur difficile, un défi en quelque sorte spécialement choisi pour montrer encore une fois que notre artisanat s'adapte à toutes les couleurs, se modernise à travers le temps. Porté principalement par les femmes du Maghreb, inspiré de la main de Fatma ou Fatima, connue également sous le nom de Khomsa, signifiant le chiffre 5. Les femmes du Maghreb, de l'Inde, du Pakistan pour chasser le mauvais œil et porter chance, comme on le dit le terme connu chez les Tunisiens, Khamsa ou Khmis. Nos jeunes lauréats ont su manier le savoir-faire et le raffinement lors de ce concours assez pointu. باش نواصلوا مع العروض والمرة هذه نمشيوا لعرض خاص بالرجال. اللبسة التقليدية ماهيش حكر على النساء، نتحدثوا على الجبة التونسية اللي تختلف قماشاتها، ألوانها، لكن تقعد ديما هي اللبسة المفضلة عند الرجل التونسي، سواء في المناسبات الكبرى، في الأفراح، وإلا حتى وقت اللي تاخذ قالب متطور تدخل لحياتنا اليومية. Justement, la jebba tunisienne, symbole d'élégance, de raffinement, de grâce et d'authenticité, pièce principale du costume traditionnel masculin, elle a puisé ses origines berbères, arabes. Elle a aussi bénéficié des influences andalouses et turques pour se présenter telle qu'elle est de nos jours, riche de ses inspirations, de ses adaptations belles et harmonieuses.
ونوصلوا معاكم لآخر العروض بالنسبة لليلة. يعطيك الصحة سي اسطنبولي، شكرا لك. ميرسي بوكو. Un grand remerciement à Monsieur Stambouli. باش نواصلوا مع عروض المتوجين في الدورات السابقة، عندنا 18 مشارك موجودين معنا. اخترنا المرة هذه ولجنة التنظيم اختارت اللون الأحمر بالنسبة لفساتين السهرة والمناسبات، باش نشوفوا معاهم اختياراتهم كيفاش ينجموا يوفقوا ما بين اللون هذايا، لون اللي برشا يختاروا عليه حتى يعبروا عليه على الحب على العشق، نختاروه زيدا على خاطره لون مميز لتونس يذكرنا في درابو تونس. باش نشوفوا معاهم الاختيارات نتاعهم وإن شاء الله تنال إعجابكم. On poursuit avec la couleur rouge qui dit couleur rouge, couleur chaleureuse, énergique, remplie de paradoxes, couleur de la passion, couleur de l'amour, de l'interdit, elle a inspiré plusieurs mythes, plusieurs mythologies, plusieurs civilisations. Couleur de la nation, nos jeunes créateurs dans cette 20e édition ont su exploiter subtilement cette couleur pour donner naissance à une collection passion remplie de raffinement et de délicatesse. Découvrons-la ensemble.
مازلنا مواصلين معكم وبعد شويه باش نكملوا العرض الاخير من الاختيارات الحمراء للمصممين نتاعنا. نذكركم انه احنا مازلنا في السهره بالنسبه للدوره 20 من الخمسه الذهبيه. Nous allons poursuivre avec nos lauréats juste après en cette 20e édition de Khomsa d'Or. نجدد الترحاب بضيوفنا الكرام بالساده المشاهدين من خلال التلفزه الوطنيه والناس الكل اللي اختاروا انهم الليله يسهروا مع الخمسه الذهبيه. Et justement, un grand remerciement à tous nos invités, encore une fois, à nos ministres, à nos ambassadeurs et puis à nos spectateurs de la télévision tunisienne. كما قلنا باش نواصلوا العرض الأخير بالنسبة للباس السهرة ولا المناسبات في اللون الأحمر مع المصممين اللي كانوا فازوا معنا في الدورات السابقة باش نستقبلوهم بعد العرض هذايا مباشرة. Justement, on va remercier un nos lauréats pour la remise des trophées. Et par ailleurs, on invite Monsieur le ministre du Tourisme à nous rejoindre. Monsieur René Trabelsi. مرحبا بك سيد الوزير. مرحبا بك. شكرا لك على الحضور سيد الوزير، اكيد مناسبه هامه جدا. ناخذ من عندك كلمه على اللباس التقليدي، على الخمسه الذهبيه، في انتظار انه يكونوا جاهزين معنا المتشاركين اللي باش يواصلوا العروض نتاعهم. تفضل. مرحبا سيد الوزير. يعطيك الصحه. ميرسي بور تو الموند. سهريه حلوه برشا. الخمسه دور اديسيون معنا نيميرو 20. اللباس التقليدي في تونس هو غني برشا. اليوم وقت نشوفوا لا كاليتي دو ترافاي بار نوز ارتيست كي ترافاي مانويلمون. نشوفوا لي برودوي اللي شفناهم الليله، شفنا لي ستيليست كيفاش خدموا الليله فريمون. ما نجموش نحشموا وقت نشوفوا لي ديفيلي دو مود في العالم. معناها الديفيلي نتاع الليله digne d'un grand défilé dans n'importe quel pays dans le monde. J'espère organiser un grand défilé, par exemple en Europe, peut-être en France, pour montrer ce travail exceptionnel et ce style très moderne de اللبسة التقليدية التونسية. وإن شاء الله الناس الكل فرحانة. En tous les cas, أنا personnellement je suis très content. وإن شاء الله معناها avec cette soirée, on pourra lever encore plus la qualité et le produit de صناعة التقليدية التونسية. سيد الوزير، انت كنت حكيت في برشا مرات على الارقام اللي ان شاء الله نشوفوها في السياحه في المستقبل. الارقام هذه ممكن تجي وقت اللي نعملوا احنا بالسياحه بالصنعه التقليديه نتاعنا عروض كبيره، على خاطر المصممين نتاعنا من اعلى طراز نجموا نستقبلوا وننظموا بتنظيم ان شاء الله يكون محكم في مستوى توانسه الكل. عروض كبيره وان شاء الله تكون مدعومه من الوزاره اكيد. Bien sûr, الصناعة التقليدية هي l'image du pays, هي l'image de la Tunisie. إن شاء الله نكونوا موجودين partout dans le monde. D'ailleurs maintenant معناها في les salons de tourisme في الخارج باش نكونوا معناها les stands de Tunisiens باش يوليوا بارتاجي ما بين التوريزم والصناعة التقليدية. وكما شفتوا اليوم معناها احنا موجودين في vraiment المدينة الثقافية qui est un projet exceptionnel. والثقافة والسياحة والصناعة التقليدية هذوما حاجات معناها يجيوا مع بعضهم. واحنا كما حكيت الزملاء الصحفيين راهو ابارتيغ دو مانون معناها مع الثقافة والسياحة باش نخدموا يد في اليد. اون فا اتر بريزون ان بو بارتو على خاطر لي دو مينيستير الثقافة والصناعة التقليدية هما ليماج نتاع تونس. وان شاء الله bientôt تشوفوا حاجات حلوين برشا. وبيان سور 2019 انا pour moi معناها ce sera une année exceptionnelle pour le tourisme tunisien. وان شاء الله معناها تونس ديما تكون هكا فرحانه pour les années اللي باش يجيو.
شكرا لك سيد وزير، يعطيك الصحة. شكرا لك، تفضل. Merci, شكرا Monsieur لك، le يعطيك الصحة. احنا نخليكم حتى نواصلوا مع العرض. كما قلنا العرض الأخير بالنسبة لملابس الفساتين السهرة في اللون الأحمر.
يظهر لي يستحقوا ان نشجعوهم ونصفقوا عليهم اكثر من هكا. Un grand applaudissement à nos lauréats. Bravo. مرحبا. السيد الوزير يتصور معنا. بالطبيعه السيد الوزير باش يطلع بحذنا وكنا باش نستقبلوه. تفضل السيد الوزير روني طرابلسي وزير السياحه والصناعات التقليديه يلتحق بنا حتى يحيي المصممين اللي كانوا توجوا في الدورات السابقه للخمسه الذهبيه. Notre ministre du Tourisme, M. René Trabelsi, est en train de saluer nos lauréats. زكية جبري، Samira Nsiri, جميلة ذويبي، Wissal Sekri, عفاف مسمودي، Fadwa Dimessi, مديحة طرابلسي، Delila Jdidi, أحلام قلاق، Heshmi Miledi, منيرة قعيدة، Elias Landri, الياس لنديري، Landeri, خديجة عاشوري، Afif Chameri, مدام نبيلة جلاسي، Madame Hejer Bouraoui رفيقة نسيري. et Madame Najwa Ben Salem. تحية لهم الكل. شكرا لكم Un يعطيكم grand الصحة. bravo. شكرا لك سيد الوزير. احنا يظهر لي نخلي لكم شويه المجال في انه تكون عندكم صوره جماعيه. تفضلوا الناس الكل. Encore une fois, un grand applaudissement à nos lauréats. شكرا لكم الناس الكل. باش ندعو بحذنا في البوديوم السيد الرئيس المدير العام للديوان الوطني للصناعات التقليديه لتقديم شهائد التكريم. سي فوزي بن حليمه تفضل. On appelle sur scène Monsieur le directeur de l'Office national, Monsieur Fawzi Ben Halima. تكريم اعضاء من الجامعه الوطنيه للصناعات التقليديه السيد هشام حويذق والسيد لسعد بن سليمان. تفضلوا. الديوان الوطني للصناعات التقليدية السيد يكرم السيد هشام حويذق والسيد لسعد بن سليمان من أجل المجهود اللي يقوموا به لدعم الخمسة الذهبية. Un hommage particulier à Monsieur Hichem Houidar et Monsieur Lassad Ben Slimane pour tous les efforts déployés. الديوان الوطني للصناعات التقليدية يتقدم بالشكر كذلك وجزيل الشكر لأعضاء لجنة التنظيم السيد وسام بن عمر، السيد فؤاد المحيرسي والسيدة لا جراند دام فاطمة بن عبد الله. شكرا لك مدام على تونو. شكرا لك. ميرسي. Un grand hommage également à Monsieur Wissam Ben Amour, à Monsieur Fouad Mhilsi et à la grande dame Fatma Ben Abdallah pour leurs efforts déployés durant toutes ces années. Un grand merci. شكرا للحضور على متابعتكم للدورة 20 للخمسة الذهبية. إن شاء الله كل عام والصناعة التقليدية والمصممين بتاعنا حيين بألف خير. مع تحياتنا. شكرا لأوفياء التلفزة الوطنية اللي تابعونا. بقية سهرة ممتعة. شكرا للجميع. Je voudrais remercier également Rim Gharbi pour sa création. Un grand merci à Faten Wisleti. شكرا لك ماجدة بن حسين راديو RTCI. Merci.